Jadi ke ceritane pitik nembe pada ngenduk ya lur ya. Jadi ke perawane nembe ngenduk, nembe wingi bae 22 minggu nembe pada ngenduk. Bobot 1,6. Cilik-cilik banget lur nduke. Nah sing piye jengger paling main, paling ngadeg nduk paling gede. Rajin nduk maning. Nah sing kiye ke matane ke mandan kaya kenang senot tapi senot lur, kayak gawan kang penjuron. Nah ke pitik ke paling nakal gelem notoli sing duwe kiye latak banget. Nah ke sing tembe mari pas meriang selama 2 bulan tapi sih wis ngendok kabeh. Nah ke pitik paling tua